Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, estamos aqui para mais um vídeo de Alan Wake Remaster. Primeiro episódio aí, a gente começou jogando em live e como prometido eu vou trazer o game completo aqui para vocês. Apesar do game ter músicas com direitos autorais, eu vou jogar ele completo aqui no canal. Tô trazendo ele de novo no canal agora de uma forma mais completa. Espero que vocês curtam. É claro, não esquece, fortalece com teu like aí, deixa um comentário, compartilhe o vídeo. Se puder, é claro, torne-se membro para ajudar ainda mais aqui o canal, beleza? Então vamos que vamos. Agora a gente vai começar o capítulo 2 do jogo, né? Na live a gente terminou o capítulo 1 completo e vamos nessa. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Aqui no caso ele voltou 3 anos no passado, né? Quando eles estavam em Nova York. E vamos aqui, ó. Deixa eu dar uma explorada aqui no cenário primeiro. Ver se tem alguma coisa. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Vai que tem alguma coisa aqui, né? Dessa vez eu quero jogar o game explorando o máximo. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu vou tentar curtir o máximo, né, possível do jogo. Tem uma garrafinha de café ali que dá pra gente pegar. Não vou examinar isso agora. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Vamos lá. Aqui eu posso entrar aqui. Deixa eu dar uma explorada aqui também. Rádiozinho pra gente ligar. Ver todos os diálogos. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Apartamentozinho pequeno, né? QR Code ali, ó. Na tela. Vou deixar assim que depois eu vou examinar, ver se funciona, se pega. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously.
I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Ok. Cara, seria muito bom se o jogo fosse dublado, né? As vozes, né? Porque aí eliminaria a questão do tempo da gente poder ter que ficar lendo, né? Mas ainda bem que pelo menos tem a legenda. Por isso que às vezes eu vou estar parando, porque realmente eu quero acompanhar a saga toda aí. Quero entender tudo. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. O mapa de Briggs Fall. Vamos lá. Fale com a Sarah. Desaparecidos. Richard, Bruce e Jacob. Acampando, não voltaram. Nenhum contato. Se tiver visto um deles ou souber de seus paradeiros, ligue para... Obrigado. Bom, aqui é a sala da Sarah, né? Então vou vir pra cá. Vamos dar uma explorada aqui na delegacia. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Ok, senhora, só That um was minuto. Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Cidade da... História da cidade. Começa a me interessar ainda mais, né? The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Deixa eu pegar, ó, garrafinha de café aqui, manuscrito aqui no chão, eu acho, ó. Muito bom. Eu vou dar uma lida em alguns manuscritos depois. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Fomos nós, o Alan e eu. Sheriff Breaker is waiting for you down the corridor in her office. Vamos lá, falar com ela agora.
Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Obrigado. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Ih, caramba. Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. O que você fez, Alan? I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Ok, vamos lá. Aqui, parte externa da delegacia, ó. Vamos lá. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Parking low, holding cells. É pra cá. The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. As pessoas têm trauma com o escuro aqui, né? Começo do game já... Na lanchonete já mostra a senhora, não entre na escuridão. Vamos pegar o manuscrito ali, ó. Deixa eu só dar uma olhada nesses manuscritos aqui, galera. Presença obscura na lanchonete. Alice, página faltando. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Vamos ver a presença obscura na lanchonete. To describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city. Cara, ficou faltando uma página aqui.
Mas eu tenho várias do primeiro, né? Também ficou faltando. Depois eu vou dar uma lida em tudo aqui. O cara tá desesperado aqui, ó. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Passo pela cerca esquerda, mas eu vou dar uma averiguada aqui no... Temos café e rádio aqui, ó. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the Sheriff's Department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? No point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Certo. O buraco na cerca tá por onde? Por aqui eu não posso subir. Ali é o balcão da delegacia. Certo. Manuscrito. Tem que ficar bem atento a esses manuscritos. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going... I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Vou dar mais uma olhada por aqui. Vai que tem algum outro manuscrito por aqui, será? Pegar todos esses itens o máximo possível. Saia da delegacia. Posso ir pela frente? Não posso. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to Perdi go? o diálogo ali, né? We Avancei. still need to talk Am about... I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Que isso, Alan? Take it easy. Hey, nobody
Everybody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Só minuto, deixa eu dar uma explorada aqui. Fósseis do mamute colombiano. Espécie idade estimada 14 mil anos. Foi encontrado no rancho do Poço de Piche de la Brie em 1981. Os fósseis foram doados ao Parque Nacional Edelwood em 1998. Quando o mamute colombiano se tornou o símbolo do estado de Washington, batizado de Charlie Dentuço, o animal se tornou o mascote oficial do parque. Tamanho do bicho. Tem algum item por aqui? Cara, eu tô sem nada, né? Não posso utilizar armas, nada disso nesses momentos. Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. Calma aí, senhor. Deixa eu dar uma explorada aqui. Posso entrar aqui? Fechado. Fechado. Livros. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Geralmente é assim, né? Você tem alguma experiência não compreensível aos homens, porque para eles você está louco. É o que vamos descobrir aqui nessa saga. Aqui tá fechado. Não posso esperar nada aqui. Lá fora tem o quê? Tem um guarda florestal, é isso? Aqui eu posso sair. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Ok. Obrigado por me dizer e eu não ter que procurar.
Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. Cara If you're chato, trying to pull a velho. joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Vamos lá, pegar o formulário. Deixa eu ver se eu posso pegar mais alguma coisa aqui no balcão. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. Torre de rádio onde é I'm a longe. little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. Cara, é longe. Só foca ali na torre. Então vamos embora. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in... Vamos lá. Perdi o diálogo ali porque pensei que não ia cortar, né? Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI? Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Achoo! Já resfriou, né? Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Cara, essa lanterna ficou muito legal no jogo. Claro que não é melhor do que o remake do Resident Evil 2, né? Pegar pilha. O que mais temos aqui? Eu não posso abrir. Deixa eu ver aqui o que temos por aqui. Manuscrito não tem, né? Acender e apagar a luz. Deixa eu ver aqui. Não tem energia. Vamos, Alan. Dar uma olhada por aqui. Cara, é legal, né? Por mais que o jogo seja antigo, mas tá bem feitinho, cara. Fazia muito tempo que eu não entrava no Alan Wake. Como eu tô querendo muito jogar o 2, né? Vamos que vamos.
hold down the fort. I'll be with your spirit every step of the way, Al. One through the door now. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Vamos sem correr muito e sem gastar energia, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui na configuração da placa de captura. Tá ok. Tudo ok aqui. Vamos lá. Tô capturando pelo OBS a gameplay, tá, galera? Ops! Fila da... Ali é um ponto de controle. Acredito eu. Eu tô com fone alto, cara. Tomei um susto ali. Munição, ótimo. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Ok. Posso acender as luzes aqui? É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, posso. E eu tava no escuro. Lembrando que a lanterna ela pode identificar alguma mensagem oculta nas paredes, né, nas pedras, na natureza. Pelo menos no capítulo 1 é assim, você tem essa introdução, né? Vamos tentar ficar atento a tudo aqui. Vou por esse caminho aqui, tem outro caminho ali, não sei se... mais para exploração mesmo.
Vamos lá, agora tudo ou nada. A luz estava acesa, não está mais. Espero que eu não tome muito susto aqui. Tudo destruído. Não posso acender luzes. Vamos ver se tem pelo menos arma boa aqui. Tem nada. Vamos usar a TV e ver mais um vídeo daquele bizarro, né? Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? They're coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Vamos lá. Pô, não tem uma porta aqui nesse trailer aqui? Ah, não posso passar, né? Uma coisa boa não tem ali embaixo. Vou subir aqui para ver se tem algo. Do not feed wildlife. Ah, manuscrito, ó.
E a paisagem. Luzes. Vamos seguir a luz. Por aqui eu não passo. Carro abandonado ali, ó. Um cara que vai dar... Vá até Lover's Peak. Não posso pegar nada. A luz vai apagar? The vision left me weak. This was no headed. Damn. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Que isso, cara? Que isso, cara? Anyone! Please help! Help me! Hello? I'm back here! Hey, please help me! Cara, deixa eu ver logo ali fora. Ah, não deu tempo. Mr. Wake? Eu ia investigar o outro lado ali. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Ah, eu acho que eu vou ter que ir lá hang mesmo. on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Mais alguma coisa pra me dar aí, amigão? Posso soltar o cachorro pra ir comigo? Seria interessante, né? Se o cachorro pudesse ir comigo, pelo menos pra me dar um apoio moral ali. Posso sair por aqui pra ver alguma coisa? Não posso, só tem um caminho só. E não destruiu o mamute, ó. Ficar esperto nesse fio aqui, ó. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Vamos explorar tudo aqui, filho. Ó, armário. Tem o que aí? Munição, pilha. É isso. Isso que meu povo gosta. That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Corre, Alan. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Acho que veio, hein? Que isso, cara? Que isso?
Tem mais alguma para destruir? Ali, ó. Espero que tenha, né? Vai que dê troféu. Vamos ver se tem algum item por aqui. Destruiu tudo, filho. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Aí não, cara. License. Obey. Que isso, cara? Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove from this party. This includes even rocks, you may, or even simple berries. Que isso, cara? Isso, cara. Que isso, cara? Que isso, Alan? Você não esquiva, não? Vamos lá. Vacilei, galera. Esqueci do local iluminado. Que isso, amigão? Pior que aqui não tem local iluminado, né? Eu teria que voltar pra cá, ó. Ficar perto do fio ali. Esquiva. Tem que correr pra cá, ó. Acredito que sim. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Pra cá não tem luz. Ah, mas tem munição aqui, ó. Ah, agora sim. Agora eu vou tancar os caras, não é possível. Pets must be raised at all times. Never leave your pet unattended.
Corre, Alan, corre, Alan. Pra cá, ó. Carrega essa energia aí, garoto. Nossa senhora, bicho. Deixa eu ver quantas balas eu tô. Tô com 20 munições. Ah, filho. Ai, não escapei. Agora eu acho que foi, né? Será que foi? Vamos lá na tranquilidade. Será que eu desço por aqui? Ah, não. Tem como recarregar ali, será? Vamos ver. Tem sim, ó. Pegar munição aqui, ó. Limite atingido. Ótimo. Seria do acerto se não fosse os erros, né? Agora eu tenho luzes ali, ó, disponíveis. Ponto de controle alcançado. Por aqui é fechado. Será que eu posso descer por aqui? Ah, pode, ó. Ótimo. Recuperar nossa energia. E vamos seguir em frente. Deixa eu ver se eu tenho como salvar aqui. Opções. Não, realmente é isso mesmo. É apenas controles, né? Pontos de controles ali que a gente encontra, né? Deixa eu ficar na luz aqui enquanto tem diálogo. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Ih, filho, que o negócio é sério. Dá uma explorada pela área. Vai que, né? Encontre algum tesouro. Mais um manuscrito. Mais um ponto de controle. Deixa eu ver se eu tenho como descer por aqui. Não tenho. Mas que caminhada, hein? Vou recarregar aqui nossas energias. E vamos que vamos. Opa! Eu não peguei ainda nenhum sinalizador. Não aqui.
Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Mas deixa eu ir aqui pra ver se tem alguma coisa por aqui. Uma caverna aqui, ó. Ó, marcações. Moonshine, cara. Okay. Olha isso, meu amigo. Tesouro? Cura ela, hein? Escopeta aí, ó. Sinalizador, tá vendo, ó? É bom gostar de explorar por causa disso. E acaba encontrando coisas úteis. Vamos sair fora daqui agora. Que isso, Alan? Você tá preso aqui? Vamos descer. Ih, caramba. Quebraram minha luz. Ai, meu Deus. Boa, garoto. Eita! Se eu esperar, filho, aí não, hein? Se eu esperar, o cara me dá um susto desse. Ainda bem que eu sou o rei da esquiva. Vamos lá. Sem esperar, meu irmão. Ponto de controle. Vamos dar uma explorada por aqui. Ele tá mandando a gente ir pra cá, né? Mas eu vou pra cá primeiro. Não sei o que eu vou encontrar aqui. Manuscrito. Ih, cara, esse barulho não é legal não, hein? Subida por... Opa, tem um veículo ali. Vamos por ali, ó. Ó a névoa. Ó a névoa.
escopeta, tá me dando munição de escopeta, coisa boa não vem. Café, souvenir, shopping, visit center. Foi daqui que eu vim? Que isso, cara? Eu tava gastando a munição da escopeta, meu irmão. Que isso, cara? Que isso, cara? O grande antigo derrubado por um raio em 1937. Este abeto de Douglas, excepcionalmente alto, Pseudotsuga Medziesi Glauca, tinha mais de 200 anos de idade. De acordo com as lendas locais, ele se estendia para além das estrelas. Após ser derrubado, sua altura foi constatada no valor de 66 metros, quase um recorde. É alto, bicho? Era, né? Vou dar uma recarregada aqui nas energias. Rapaz, os caras apareceu do nada ali, bicho. Vê se recarrega essa munição aqui. Recarrega não, ó. Lovers Park. Vamos lá. Vamos descendo. Que isso, cara? Não, né, filho? Aqui, ó. Ele não corre agora, né? Corre, corre. Corre, Alan. Corre, Alan. Corre que o cara tá vindo, meu irmão. Nossa senhora. Bora. Cara, sem munição, sem... Complica, né? Quase que dá ruim. Vou tentar pegar tudo aqui.
12 balinhas só. Bom, espero que eu consiga chegar ali, né? Machadinho. A gente já vê que não tem coisa boa por aqui, né? Enfim. Opa. Garrafinha de café aqui não tem. Vamos seguir. Não sei o que eu vou fazer com 12 balas, porém... Opa. Mensagens ocultas aqui, ó. The take are filled. Nossa, vamos lá. Cara, o problema é que é escuro, né? Tudo bem, cara. Vou ter que voltar pra energia lá. Cansa muito fácil. Isso, cara. Bom, irmão. Muito bom. Como é que a gente vai fazer agora? Tem que correr, né? Bom, vou tentar correr, meus amigos. Não sei se eu vou conseguir. Corre, Alan, corre, Alan. Não tem como, né, Alan? Correr desse jeito morto, né? Vamos lá. 12 balinhas. Deixa eu voltar pra cá pra recuperar, já que eu corri, né? Famoso, às vezes correr é melhor do que entrar em combate. Não é fugir da briga, é evitar o confronto. Ali não vai ter nada. Ó, tem gente correndo ali já, ó. Corre, filho. Corre, filho. Corre, filho. Ali embaixo. Vou ter que tentar usar a lanterna pra escapar deles. Usar o cenário também ao meu favor. Espero que eu consiga. E, amigão, situação aqui não é desfavorável não, viu? Escapei. Caraca, mané. Ah, não deu tempo, cara. Esquivar.
Nossa senhora, e eu nem percebi se tem barris ali de explosivos, né? Poderia ser que me ajudasse. Tá, dar o pitu neles aqui, ó. Sem morrer, Alan. Consegui. Muito bom, cara. Muito bom. Vocês ficaram aí de vacilo aí, ó. Ficaram de vacilo aí, hein? Bora lá. Ficaram de vacilo nada, ó. Eles estão ali me esperando. Espreita. É isso. Evitar o confronto. Deu certo, não deu? Deu. Como não daria? Temos um mapa aqui do Spring Falls. Fiz um pontinho de controle aqui. Será que eu consigo terminar o capítulo 2 nesse episódio? Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o desfecho aqui dessa saga até o momento. Que é longe daqui pra lá, hein? Que andada. Recebi ajuda. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. Lanterna é coisa de principiante. Vai ficar mais difícil agora. Vou ter que usar sinalizador. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He Ele knew estava my na name. balsa. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Calma aí, amigão. Deixa eu dar uma explorada aqui que... Bora. Pra onde você vai? Eu poderia ir pra lá, né? Vem cá, amigão. Rapidão. Coisa rápida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, vai ter nada não. Vou mandando normal, pra não cansar. Que isso, cara? Cara,
cara. Wait, let that one go. Hear that? It's there. That's right. Acaba com ele, filho. Isso aí, garoto. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Eu não tenho mais sinalizador. Just a little longer. Scare him off. Abriu? Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it loose. Morrer aí, né, filho? Morrer aí, né, filho? Nossa senhora, bicho. O cara tá com a arma ali, mesmo que nada. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Só tem um. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Vou esperar eles chegarem, né? Vou esperar eles chegarem. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Abre isso aí, cara. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Bora, bora, bora. Sem afobação, vem. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Vamos lá. Cadê minha arma, cara? Eu gastei todos os sinalizadores ali de maneira burra. Pô, não tem um itemzinho aqui pra mim? This is it, Wake. The last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. O outro aqui do outro lado aqui, irmão. Isso. Tem mais um aqui, ó. Ah, tem mais um que? Usei errado, né? Vamos lá. Last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Defenda a plataforma de observação. Tem uma garrafinha de café aqui, ó.
isso, cara? Só vim pegar minha garrafinha de café aqui, cara. Isso aí, amigão. Agora eu tenho mais sinalizadores. Aí, acaba com ele, filho. Ainda sobrou o sinalizador. Sobrou o sinalizador? Sobrou, é claro. Vamos com ele, filho. Vamos! Mais um ali, ó. Isso aí. No susto, mas deu. Acabou. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her and I'll... Sequestrou mesmo ela. Bora, Alan. Bala nele. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Manuscrito aqui brilhando, ó. Mais algum item brilhando ali que eu deixei passar? Não tem, né? Temos 30 balas. E... opa, setinha aqui, ó. Contando pra onde? Opa, aqui, ó. Certo, o que era pra ter aqui? Nada, né? Aqui, ó. Posso descer aqui, ó. Muito bem. Ver pra onde me leva ali, ó. Mais uma marcação ali. Aqui não tem item nenhum.
Cavernas. Achei. Nossa, muito bom. Cara, agora sim, hein? Tô com 4 silenciador. E a pistola de sinalizador também. Já ajuda, né? Não sei o que me espera. Pegar um ponto de controle aqui. Certo, ele desceu por onde? Quer atravessar aqui? É isso? É isso. Calma, Alan. Vamos dar uma olhada ali no cenário. Eu passei por aqui e tem uma passada ali. Vamos dar uma olhada, ver se não tem nada por aqui. É, por aqui não tem nada. Tem um itemzinho aqui, né? Mas também não posso reclamar. Eu já encontrei um baúzinho ali. Opa, o que temos ali na frente, ó. Dá merda isso aqui, não vai? What the hell? Bom, cara. Bom, cara. Pensando que era um manuscrito. Vamos aí, tem um manuscrito aí, ó. Bom, se tem caminho aqui é porque deve ter algum item. Não teria caminho aqui à toa. Regra é clara. Ou foi só pra me encurralar mesmo? Aqui não passa. Aqui, ó. Armadilha, filho. Pior que eu não posso nem desmontar ela, né? Entendi. Cheio de armadilha aqui, irmão. Olha isso. Que isso, amigão? Onde tem um manuscrito aqui, ó. Na ponta do vulcão. Munição de revólver.
Caraca, não tem ponto de controle não, hein? Só foi eu falar. Só foi eu falar, bo. Pra onde eu tenho que ir? Cuidado, Alan. Que isso, cara? Corre, cara, corre. É isso, cara. Ih, cara. Acabou, não foi? Quase que dá ruim, hein? Faltou pouco, filho. Troféu conquistado, virando a página. Tá aí, amigão. Aí, amigão, você tá querendo brigar aí, filho? Querendo brigar aí por quê, irmão? Eu quero tomar um café. Tô com sinalizador, munição, rifle. Vamos lá. Correto. Tem que descer aqui, é isso? I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Tudo bem, Alan. Tá vendo que tem seta ali indicando, ó. Tá mandando ir pra cá. Deixa eu dar uma olhada novamente aqui. Será que eu posso subir aqui nessa pedra? Não posso.
cara. Tem nada ali pra mim. Era só pra me fazer medo mesmo. E eu tomar dano. Porque aqui ele tá mandando eu vir pra cá. E aqui não tem nada. Não que eu tenha percebido. Esse aqui, infelizmente, eu vou deixar passar. Descansa um pouquinho, Alan. Cadeira, viu? Meu amigo, tudo fechado. Dá uma olhada aqui. Não, ele manda eu subir ali, né? Por cima é isso? Mas aqui não tem nada. Pensei que não teria. Pelo jeito tem. Não tem, cara. Passe pela floresta. Entendi. Aqui, ó. Achado não é roubado, ainda ganhei um troféu. Uhul. Tudo bem, morra. Certo, amigo, e agora? Como sair daqui?
Tem que subir a montanha? Descansar lá. Pega um azinho aí. Cara, por aqui não tem como passar, não. Será que eu tenho que ir pra lá? Bom, vou dar a última tentativa aqui. Não tem como não. Esse daqui é... Acho que é pra ali mesmo. Aquela luz ali, ó. Descansa aí, ela. Ali. Criaturas ali, amigão. É por aqui, né? Ok. 20 munições, 8 de rifle. Estamos bem municiados. Certo. Descansa aí, Alan. Amigão, esse rifle aqui é maravilhoso. Pena que só tem 6 munições. Bala eu tô desperdiçando muito. Vou ao topo do moinho. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai ter algum combate aqui que vai exigir muita munição.
por aqui mesmo. Sem pilha, ótimo. É. Muito bom. Manuscrito. Ver se não tem mais nada aqui. Posso chutar aqui? Não posso. Vou morrer? Quase morri. Esse aqui dava pra pular ali. Certo, como é que eu vou ao topo do moinho? Será que abriu aqui a passagem? Alguma passagem aqui? Não, né? É isso mesmo, acho que eu vou ter que pular ali. Não precisava nem correr. Eu corri, por isso que eu caí. Sinalizadores. Bom, tudo indica que Chinela vai cantar, né? Pra ter munição assim, pra ter esses itens assim. É porque vamos lá, Alan. Tudo bom, cara.
bom, amigão. Sem munição é ótimo. Carrega esse rifle aí. Passe pela floresta. Entendi. Será que eu tenho que empurrar isso aqui pra lá? É. Não. Não precisaria. Eu pensei que eu ia ter que empurrar ali o... Certo. Pelo caminho convencional ou pelo caminho esquisito? Tem que ser por ali mesmo, pelo caminho normal. Descansa, Alan. Tem que ser por ali mesmo. Cacete. Isso, cara. Loading is a hazardous occupation. Errou, hein? Boa. Boa, né, amigão? Sinalizador é sinalizador, né? Eu tava aguardando ele pro momento certo. Esse momento chegou.
lá. Ou que ideia agora. Vencemos. Descansa, Alan. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Volte ao Barry. Aí. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Encontre a chave da garagem. Onde é que tá a chave da garagem? Ela aqui, ó. Página de manuscrito. Opa. Achei. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. E amigão? Fica aí. Fica aí com esse sinalizador aí, ó. Você pode alterar os controles do veículo na sala de opção do menu, beleza.
The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Olá. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, I get you. Corre, Alan. Vamos lá. Cara, ainda bem que eu guardei munição ali, hein? Barry had talked about birds over the phone. I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the kidneys. This isn't normal. These birds are weird. Que isso, cara? Boa, garoto. Que isso, cara? Oi. Barry, you can open the door now. Que isso? Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Acabou, irmão. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something.
anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. É só o começo, filho. Bom, galera, vou me despedindo por aqui. Acredito eu que esse seja o final do capítulo 2. Muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. Forte abraço, a gente se vê no próximo episódio de Alan Wake. Essa aventura sensacional nesse jogo fantástico, que em breve a gente estará finalizando aqui e estarei trazendo o Alan Wake 2. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.